wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Arigatou gozaimasu, Mr. Okada, はい、こちらこそありがとうございます。Thank you. Pak Irham yang mendampingi dari Tokyo International University, ada Mbak Anggun dari PPM Manajemen, kemudian Bapak Ibu guru, baik di lab school maupun di luar lab school, kemudian para siswa-siswi SMA, lab school maupun di luar lab school, para orang tua ayah bunda. Terima kasih kesempatannya pada sore hari ini bisa bersama-sama kami dalam Karir Day seri yang ke-11. Jadi sudah ada 11 seri, sore hari ini kita akan mengupas tentang bagian-bagian yang mungkin akan detail. Kita akan bicarakan bagaimana bisnis manajemen ini menjadi salah satu pilihan yang barangkali menarik untuk kemudian kita tekuni. Anak-anakku, sesungguhnya ada beberapa hal yang barangkali kita belum tahu secara detail. Orang tahunya barangkali bisnis, accounting, kemudian manajemen, kemudian itu bagian dari klaster ekonomi. Tapi apa sih bedanya sebenarnya? Nah, kita akan lebih fokus pada bisnis manajemen karena sekali lagi tadi saya juga kedatangan kasih kurikulum dinas pendidikan pilihan di universitas saja belum selesai-selesai. Dan benar menurut survei ada 87% bahwa mahasiswa itu salah jurusan. Artinya mereka betul-betul tidak memahami apa yang sebenarnya ingin diambil, baru kaget setelah masuk kuliah. Mungkin termasuk kita, yang akhirnya secara sabar saja, secara alami kemudian kita tekuni. Nah, supaya lebih terkada, for joining in this webinar, Mas Icam, terima kasih. Mbak Anggun dan tim dari PPM Manajemen, terima kasih sekali lagi. Selamat mengikuti webinar, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kemudian tadi ada Kak Akmal juga, terima kasih ya. Nanti saya mohon bisa berbagi. Kak Akmal ini cukup dinamis juga ketika SMA ya, melewati masa SMA-nya dengan berbisnis, dengan usaha dan macam-macam. Nanti kita dengarlah. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ano untuk pengarahan dan motivasi buat kami semua, Ayah Bunda, Bapak Ibu, dan juga anak-anak semuanya. Mr. Okada, I'm so sorry. No problem. You already live in Jakarta for 1 year, ya? Maybe you still remember a little bit. So sorry. No problem. Kita akan lanjutkan sesi ini langsung saja. Nanti akan kami serahkan untuk memandu sesi ini pada Ibu Nono Kurniasih. Ini mau ikutin Pak Fadrin juga deh. Makan lumpia sama-sama, makannya di Semarang. Tak lagi berlama-lama, yuk kita mulai sekarang. Silahkan Miss Nuni. Oke, terima kasih Bu Ita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ano. So pertama-tama izinkan saya menyapa para pembicara kita hari ini. So first, let me greet our first speaker, Professor Yoshitaka Okada. So good afternoon, and then thank you for joining this webinar and taking your time to share information to parents, teachers, and students. Lalu kepada pembicara kedua, Ibu Anggun, lalu kepada para orang tua, Bapak Ibu guru, karyawan, dan undangan, wabil khususnya kepada anak-anakku
siswa-siswi SMA Lab School Jakarta dan juga undangan. Baik, hari ini sesuai dengan topik kita, yaitu Business Management, maka izinkan saya membacakan CV dari kedua pembicara kita. Yang pertama adalah Profesor Yoshitaka Okada. Beliau adalah profesor di bidang sosiologi dan bisnis. Beliau juga the Director of the Institute for International Strategy di Tokyo International University, memperoleh PhD di bidang Economic Sociology dari University of Wisconsin Madison dari Amerika di tahun 1981. Lalu beliau juga banyak melakukan research ya di World Bank, lalu United Nations University. Lalu untuk pembicara yang kedua yaitu Ibu Anggun. Ibu Anggun sarjana psikologi MM CPM. Beliau menyelesaikan S1-nya di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, lalu S2 di PPM School of Management di bidang marketing ya. Beliau ahli di bidang marketing pastinya sesuai dengan bidangnya entrepreneurship, social entrepreneurship and community development ya. Dan saat ini gitu ya, aktivitas beliau adalah sebagai manager of marketing, lalu trainer juga di PPM Management. Baik, tanpa berpanjang kata, kami berikan kesempatan pertama kepada Profesor Yoshitaka Okada. Okay, time is your Professor. Yeah. Okay, my video is a PowerPoint. Okay, right? Oop. Can I share the screen? Yes. That's right. Yes, share the screen. Okay. Yes, okay. 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 Selamat sore. Well, I lived in Indonesia for just about 1 year, a long time ago. What I'm going to present is, rather than talking details of management in Japan, let me talk why is Japan an important place to study, okay, especially business, right? So, you know, the world is changing drastically, especially these days, that you find we are getting into what's so-called a new normal, okay? We don't know what kind of normal behavior we should do or living, and therefore, increasingly, it is becoming to have creativity and innovation, okay? Japan is a country of resilience, cultivated through a long history, long historical practices, intricately mixing technological innovation and path-dependent transformation management. So Japan is changing. Japan is creating, innovating, but it is transforming, which many people don't recognize if they live outside. Okay, this is really the key historical process since 1868 of Japanese modernization. Okay, especially because Japan was a poor country, naturally in 1868, but Japan has been an extremely poor country in natural resources, even presently. So, you know, only resources we have is human resources. That is why you find that Japan is constantly talking about human resource management.
Okay, we have to manage Japan, making full use of full use of the human resources. Okay, and when human resources are properly nurtured, it contributes to technological innovations and the transformation management. By trying to have a good commitment of the employees to management practices. Okay, and that's one thing that's really the basic to the Japanese management. Okay, and what I'm going to present is this intricate mixture between technological innovation and the transformational management. So hope it is not that difficult, but it may be something very interesting. Maybe many of them you have never heard of before. Okay. The reason why I would like to focus on, the reason why I focus on this is because, you know, you are facing drastically different world when you go out of high school or university. Okay. However, you know, you have to change. But what's the other side of change is a sustainability. Sustainability of business and economy becomes a key for the survival of any country, especially under the unprecedented disaster of COVID-19. Okay. So Japan may be the best example in terms of sustainability. Japan is a country of resilience, cultivated through a long historical practice of mixing technological innovation and path-dependent transformation of management. Okay, since 1868. Well, I'm repeating. So in that sense, learning about Japan, about especially Japanese business is important, since Japanese companies have been historically pressured to achieve sustainability by innovating technologies and transforming past practices to generate employees' continued commitment for maintaining competitiveness in the world. Okay, so let me explain to you how Japan did it. All right. Now, well, let me, it's evidence on sustainability. Okay, what are the evidences of Japan's sustainability? Okay, something very interesting is Harvard University Growth Laboratory publishes reports called the Economic Complexity Ranking. Okay, it is based upon the export data and export or importing countries. Okay, and the report analyzes sophistication technology and diversity of imported countries in each industry, covering about 800 commodities in each country. Okay, high score in this index shows the production capability of high value added commodities and diversity of imported countries. Okay, if you have more countries you can export, then whenever something happens, you can switch the exporting countries. For example, the trade war, okay, instead of exporting to the US, you can switch to Europe or like Indonesia, many different countries, okay? So that's what this index indicate. Another fact is that the higher the score, you have more product spaces, meaning you have, higher the score, you have more capability to produce advanced product development. You have a capability to advance product development from one stage to much more sophisticated stage. Capability to shift from the one product to another. And the third is surplus capability to generate further industrial development.
Okay. I am really surprised to see this number. Japan has been ranking #1 out of 133 countries from the very beginning of the report that was started in 1995, including this product index. Okay, so more than 20 years, Japan has been the #1 in this complex index. Okay, it scores in 2018 2.43, Switzerland 2.17, South Korea 2.11, Germany 2.09, Singapore 1.85, China ranked 18th, 1.34, and Indonesia, still a very young country, 61st, scoring 0.02. Okay. So if you look at the map, the picturesque description, this is what it looks. The greener it is, the more capability. Okay, you can see the signal here. The greener, higher the capability, more sophistication. As a matter of fact, these deep greens are the highest you can have. And khaki colors are the ones that are much less sophisticated. Just for example, just for comparison, this is Australia. Interesting, it's a developed country, but not having much of the background for sustainability. Okay, Australian data ranked 93rd out of 133, and this is 2017, but the report says minus 0.60, meaning they are not really sophisticated. They are strong in the natural resources, some limited industries, but as a whole, their sustainability is considered to be very weak, meaning their industrial capability to transform their own country from one stage to another is very limited. So, okay, so in that sense, Japan is the most dynamic in terms of transformation, according to the Harvard University study. Maybe I am just taking things which is favorable for Japan, so definitely you can argue many different ways. Another evidence is a net overseas assets. Okay, and it is the calculated by extracting a country's debt to foreign countries from its assets in foreign countries. Okay, and according to the IMF, Japan has been the world #1 in the net overseas assets for 29 years. Okay, and in this sense, Japanese yen is considered as relatively safe. Japanese yen is considered as a relatively safe currency to which non-Japanese assets holders convert into yen at the crisis period of time. So when the crisis occurs, Japanese yen appreciates because that's considered to be very stable and reliable currency. In terms of net overseas assets, Japan, 3,431 trillion yen in 2019, Germany, 2,748 trillion yen, China, 2,124 trillion yen, and Hong Kong, 1,563. I'm sorry, I didn't check the Indonesian net overseas assets. Okay, I'm not saying Japan is not without problems. We have lots of problems. Okay, government deficits and all these, and there is no way to say we are safe. Okay, we are not without problems, but at least according to the data, we are capable of coping with changes. Okay, sustainability, transformation, these are really the best characteristics of Japan, which nowhere else you find. Actually, I'm quite amazed. Okay, other countries may be very strong in innovation, but they may not be sustainable. They may not be strong in sustainability. Okay, so in a sense, what I'm going to present is
why is Japan, become sustainable? All right. So what are the characteristics? And I go in bit of the social side and bit of the business side. Okay. And naturally selected incidents. Naturally with selected incidents. Okay. Now, one thing quite amazing, this is another evidence, is that the longevity of Japanese companies, okay? You know, the oldest company in Japan presently in existence and dynamically competing in the world was established in 578, okay? I was really surprised. Well, how can you really make business repairing their main business to repair temples and Buddhist statues? And that's they have been doing, and they're still doing it. But how can they survive? As a matter of fact, they are the most advanced company dealing with gold leaves. In 752 Buddhist, the largest Buddha in Japan, inside house, was in Todaiji, Nara. They established 752. What they did was they were already a chemist. In order to put the gold leaves on the Buddha, okay, they used the mercury. Mercury, you can't use it these days. It's dangerous material. That they never know it was a dangerous material, but they used the mercury, and by drying up the mercury, they found the gold leaf is sustaining there for a long time. You have seen those Buddha with the gold colors, right? And in 752, this company made use of mercury, and they developed this technology. It's really amazing. 9 out of 10 oldest companies in the world are Japanese. Okay, out of companies surviving more than 100 years, 25,000 are Japanese, 11,000 or 12,000 are American, and 7.6 thousand are German. Okay, and the issue is interesting. Why did they survive? First reason many people say is family inheritance. This is very important, not necessarily because it has to be transmitted to the family. But if you think of family inheritance, you have to make sure to change the company to give it to the next generation, the next generation. As a matter of fact, this is the concept of sustainability, Brundtland Commission sustainability concept, that you develop company or organizations or maintain the natural resources in a way you can transmit from generation to the next generation. And that sustainability was a key philosophy of Japanese management principles. And the second is you have to be very realistic. Sustainability never comes without innovations and creativity. So as this Kongo Gumi found is really it's an innovative company. Okay, without innovation, they never survive. Business sustainability and innovation, these two are the two key factors, and this is what I'm going to present in more details. Okay. Another reason, maybe not to pursue high profit, but to manage with the realistic expectations. Okay, so let me, I'm sorry, I jumped in a bit earlier, but right. Let me ask a question. What are the sources and mechanisms of sustainability? First, let us focus on social capital and corporate philosophy in Japan. This may be sociological, but these are the key background of Japanese business. You know what this is. This is the East Japan earthquake or disaster, tsunami that took place in March 11, 2011. It wiped, well, Indonesia has many tsunami, and this
maybe a familiar kind of picture for you. Okay, and just let me pick a few sort of incidents that was reported on webpage. Okay, it is interesting. This is a young part-time worker working in a tiny restaurant and serving lunch to many people, the workers, etc. Then the earthquake started taking place, and he told everybody, please move out, go out of this building, it may collapse. Okay, so they moved out. But then when shake stopped, he thought, saying, oh, I forgot to collect the money from everybody. Okay, and then amazingly, everybody came back simply to pay for lunch, right? One person, a few who did not pay then, but next day they came back to pay. Okay, this is type of the value which may be also in practice in Indonesia. Okay, another very interesting story. You know this signboard, the 7-Eleven. I think you have one too in Indonesia. You find many people waiting their turn to get inside and get food. Okay, everybody knows they don't know if they don't know whether they can eat tomorrow or not, because shelves are running out, becoming empty. Okay, having this many people waiting, they let the people go in one by one, and what is happened was that they purchased the minimum. Okay, knowing that there are many others who really don't have any food to eat. So this is the way that the Japanese behaved. There are many other interesting stories which I start seeing there is some kind of value shared among the people. Okay, and that I call it social capital. Okay, now talking about business practices, Japan also has business social capital. Okay? Luckily, there is a person called the Baigan Ishida, olden times, 1685 to 1744. Okay? He developed the philosophy for business people. We had in Japan, unfortunately, following the Indian system caste structure, okay? Samurai class, farmers, craftsmen, and businessmen and commerce people, okay? And they were the lowest, okay? And because of that lowest status, they were despised. They were despised for the greed and for their lack of proper behavior as human beings. Baigan Ishida became at age 11 apprentice, and that's the way people come to, well, live, make living as well as come to know business activities. At 11, he went to a shop and learned how to do business. He quit once, but then at age 15, he came back. He was lucky. His master gave him a chance to study. What he studied was, he studied Shintoism, Buddhism, Confucianism. These are the only religion prevalent in Japan at that time. And even presently, these are the key religions. We have Christianity, percentage is very, very low. Okay. Then he developed his idea saying, why is business people despised? And he said, well, business people is simply acting on the basis of greed. Okay, man should be get the philosophy of humanness. Business is not an indecent work. Business is a very, very important work, but they are lacking the human element of thinking. And therefore he didn't really develop religion. He just developed philosophy and morality. It is called the Shingaku, heart study. Okay. And, to cultivate the spirit like a samurai class who were well-trained under Confucianism, Buddhism, and Shintoism. So he just wanted to become businessmen to become like samurai, the ruling class. Okay.
So he developed his school, influenced many businessmen in Omi area. Let me go through some of his business philosophy. Okay. Sustainable growth for future generations of the family. Okay. So at that time, we are talking about 1600s. Okay. Family is important. So sustainability for the family was the key. All right. These days, it's more sustainability to companies. So it's a bit different. But this is another thing which may also have a same basic as Islamic religion. Or I may be sorry if I'm wrong. It says, you cannot benefit yourself unless you benefit others. Okay? Never benefit from others' losses. Okay? And then they emphasize asceticism, industrialness, prudence, solid management, no gambling, and no speculation, which goes against the present globalization. Honesty, sincerity, patience, trust, never to take advantage of others' vulnerability. And those are the philosophy. And I'm certain Indonesia has a very many common grounds with us to follow these values. Okay? Spirit of social contributions and membership in all communities. As a matter of fact, Japan already had the corporate social responsibility from this period of time. Though these movements present we have is highly Western. Okay? And what is interesting is if they had a really bad owner and a manager, the workers can expel them. Okay, and set up proper working place. Well, they can never get the owners out, but I'm sorry, managers, workers, workers can get together and kick them out. I'm sorry, this is owners, okay? Good corporate governance in which managers and workers can even expel ill-performing owners. All right, so that was something very unusual, even presently. So the concept is kyosei, symbiosis, okay, living in harmony. All right, you know very well these words about Japan, and high quality and low price for goods and services. Argument is 30% benefits give to others. Don't try to benefit only yourself. Okay, so they naturally believe in God, give God-given job, the right spirit, profit simply an outcome. You do behave what you're supposed to do, then everything works out as a business. Ethics and morality become important. What man should follow is morality. Profit is just a natural outcome. This is the president of Kikkoman, soy sauce company, one of the large ones in the world. This is what he said. Okay? Employee education. Remember, human resources is the only resource we have. Therefore, education inside the company was something very, very important. Okay, and they had many innovations. And basically, they had, if you have three directions, good. Okay, three directions good, sellers, buyers, communities, then you do well as a business. Okay. Now, what's interesting is these are some of the selected companies that are famous in Japan presently. Nishikawa Sangyo, which is the Japanese futon, Sumitomo, Takeda Pharmaceutical, Takashimaya, Itochu trading companies, Kanematsu, Yanmar Diesel, Seibu, Toyota, okay, Fujita Gumi, that's Toyo Menka, that's another trading company, Nihon Life Insurance, the biggest in Japan, a life insurance company, Wako, more modern company. But all these companies came from the area of Omi. And it's amazing that the key leading companies in Japan, they all came from one place, many different period of time, okay? And naturally, this philosophy influenced the Panasonic, Konosuke Matsushita, and presently, Kazuo Inamori. He was the president of the Kyocera, which was a venture after the war, and
he rebuilt the Japan Airline, and he is a monk at the Rinzai Temple. Okay, and interesting, gel reform. All he did was talked about his Rinzai Shu philosophy. Okay, he didn't really tell do this and do that. Okay, so he actually. Sorry, Professor Okada, Yeah. your time is 5 minutes left. Thank you. Oh, don't I have half an hour? Okay. All right. So, okay, let me get into innovation side that we still have many number one product, CMOS image sensor, Sony, many things. And in industry-wise, industrial robotics or semiconductor materials are still more than 50% world market. We are doing very well. Though natural that we're losing to the low-wage countries, okay? But it is interesting, Japan now has 28 Nobel Prizes winners, okay? And even the, even with the COVID-19, actually two medicines, one medicine is actually in discussion, in testing, and also this remdesivir, okay, remdesivir that the President Trump took, actually, this medicine was never produced without the technology Dr. Kawaoka developed as a reverse genetic technology. And it is interesting they're working together very effectively. Okay. These are some of the Japanese industrial system immediately after the war. Collaboration among the different specialization were important. But then when Japan needed more advanced, high value-added product, developed not only the cooperation, but also competitive mechanism. This is actually coming from Toyota system. Okay, and it is interesting that they were highly dynamic, source of highly dynamics. This is the reason why Japan can produce the product with little failures. Okay, there are some failures. Okay, now let me talk about this fire that took place at the Aishin Seiki. And this is a slide present to me by Boston Consulting Firm. Okay, and this issue came published in the Harvard Business Review. Okay, they had the fire, they had the fire. They were producing the very high-tech, refined technology, okay? Unfortunately, they had only, it was such a high technology, they had only one place that they produced, okay? And they had the fire. Japan was having just-in-time production, all right? So they were, they had just used up all the stocks, all right? And they didn't know what to do. So they developed, Toyota requested Honda, Nissan, can you help us? And nobody wanted to help Toyota because they want to take market out, okay? And this collaboration system of the Toyota developed, okay? Developed this, they got together, all discussed what to do. Because they were trained in really high tech, they all had elements of technology. They all came together. Some company actually purchased, spending 30 million yen buying equipment and machines. Okay, prediction was Toyota. This is 1997. Toyota had to stop production for 3 months. 3 months. What happened? Okay. For just full 24 hours, they didn't have any parts produced. But after one day, all companies getting together, it was all free. They were never told to do this and that. All were free. They were never requested any payment. Okay, they start developing the equipment. All right. And gradually, initial one was not really mass producible. And initially they developed the mechanism, and 1 week later, 7 days,
their production amount became just about the same level. All right. And this is the point Harvard Business Review, the Boston consulting firm, said, hey, here's a new system of the management, not the market, not the organizations, but something that is highly self-organized, sharing goals, collaboration based on trust. And this was happening in Japan, and essence still are there in Japanese companies. Okay, since I don't have time, let me just go quickly here. This is American system, mass production system. You have different type of cars produced in different lines, okay? And they make prediction on the market, how many white, let's say I use the word Nova hatchback, black color, how many you need, let's say 200, you plan it to produce 200 here, okay? This was what the Toyota was introducing in 1949. However, the economy was such a terrible condition immediately after the World War II. They faced the labor problems. They were on the verge of bankruptcy. So, engineer called Taichi Ono said, only way, because they have to lay off the workers because the demand went down, okay? Only way for keeping the workers happy and producing as market needs is to produce as demand comes. So they developed the system in a way based upon the demand. This one is a model one. This is the computer, the offices, they get the computer information, and that is all coordinated by the computer with the suppliers, and just-in-time delivery for the parts and material, just-in-time production. And this one line, okay, they have to change this one line produces about 12 different types of cars, okay, which was previously done by separate lines, okay? And they produce, this is just called the just-in-time production. This was what was developed by Toyota, and it was followed by many companies in Japan. It was very effective because Japan is an expensive country. Land is expensive. Therefore, you want to reduce cost, all right? Process control, reduce the failure rate drastically. This is why the Japanese products are reputed for high quality, okay? But then Toyota faced the problem of shortage of blue-collar workers and others, the big company disease, all right? So Toyota decided to truncate the line into 12 lines, okay, 12 lines, and let workers, just about 11, 12 people handle this line as if it's their own company. So they abandoned complete the mass production system, and they actually introduced the accounting system, which can put together, all right? And just one more thing, okay? This changed the way of thinking drastically. They found, hey, production doesn't have to follow the belt conveyors. They start thinking U-shaped production lines or different type of lines. And it's, you know, all these different new ideas came out, well, as the cell production. I'm sorry, this is the one that, okay. Cell production. Cell production philosophy is just eliminate anything wasted. All right. And they made the detailed study and they took away the waste. And this is the result. And they found waiting were not moving. Well, for close to 50% of steps are wasted. Time-wise, 97% are wasted. So this, they decided to eliminate this part and developed what's called putting portions together, all right? So in 2004, December 2004, 27 people handled 1,060 machines, 39 machines per person, goes into 54 machines per person, 60 machines per person, and 70 machines per person, okay? And this is one person built this copying machine. This is Canon copying machine.
this is a 1 million yen copying machine. This worker gets paid 10,000 yen a day, all right? And this person produces 1 machine a day. And this is the capability of the workers, okay? It reduced the size. Okay, let me just, important part is that productivity went up, defects went down extremely. So by constantly improving, innovating production processes, Japan managed, okay? Japan managed to innovate. The key point is Japan has many traits of creating sustainability, okay, which becomes very, very important for the next generation, okay? And there's this machine innovations, as well as a way of thinking, etc. And workers' commitment, to generate workers' commitment, because Japan had only human resources. Okay, that's all I had. I'm sorry, I miscalculated the time. Thank you very much, Professor Okada. It's very detailed and very complete. Yeah. Okay, thank you. And then we go to the second speaker, Ibu Anggun. Ibu Anggun, baik, silakan Ibu Anggun. Mungkin nanti setelah Ibu Anggun juga kita akan mendengarkan sedikit sharing dari Kak Akmal ya. Kak Akmal sebagai alumni SMA Lab School Jakarta, lulus tahun 2019 ya Kak Akmal ya. Baik, waktu dipersilakan Ibu Anggun. Oke, Bu Nuni, terima kasih banyak atas waktunya. Halo teman-teman semua, Bapak Ibu guru dan juga ayah bunda, parents dari siswa Lab School. Selamat sore, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Anggun. Pada sore ini saya dan Kak Akmal ya teman-teman yang merupakan alumni Lab School akan coba sharing ya. Kira-kira untuk teman-teman nih yang berminat untuk masuk ke bisnis manajemen, apa-apa aja sih yang harus diberitahu gitu ya, yang harus teman-teman pahami. Nah, ini saya izin share screen. Oke, semoga sudah terlihat ya teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Nah, ini saya pribadi akan sharing berbagai macam informasi terkait apa yang harus teman-teman pahami kalau misalnya menjadi mahasiswa di bidang bisnis dan manajemen, termasuk diantara juga apa sih yang PPM School selama ini lakukan untuk bisa membuat mahasiswa-mahasiswa kami itu tumbuh ya dan menjadi seorang profesional atau seorang entrepreneur ya. Oke, ini saya akan mulai. Perkenalan dulu ya teman-teman, nama saya Anggun. Tadi sudah diperkenalkan juga bahwa dulu saya S1-nya di Psikologi Universitas Indonesia dan kemudian saya melanjutkan PPM School of Management untuk area marketing. Jadi Magister Management di PPM School of Management. Nah, kebetulan kenapa entah pas banget ya hari ini bertemu dengan Profesor Okada, because like in 2017 I went to Japan as well, Prof. Yeah, I got a sponsor from Honda Motor to learn about sustainability for 2 months, if I'm not mistaken. So Profesor Okada sangat-sangat tepat ya bahwa memang Jepang itu salah satu tujuan kalau kita ingin mempelajari tentang sustainability community design ya. Di situ saya belajar juga we learn from professor from across the country. So but our base is in Suzuka, Mie Prefecture. But also we travel to Tokyo, Kyoto, Osaka, and many cities. Nah, setelah saya dapat beasiswa dari Honda Motor Japan di tahun 2017, saya juga diberikan beasiswa kembali oleh US State Department Government, jadi dari pemerintah USA untuk melakukan program fellowship di Chicago selama 1,5 bulan. Dan itu nanti akan banyak saya share juga pada teman-teman bahwa ternyata ilmu manajemen dan bisnis itu sangat-sangat universal gitu. Jadi teman-teman mau berkarir jadi apapun itu sangat terbuka kalau teman-teman bisa belajar manajemen dan bisnis. Nah, kemudian saya menjadi manajer riset di Youth Lab Indonesia. Sebelum karir saya mulai di PPM School of Management. Saya juga dosen, saat ini saya juga manajer kerjasama dan juga marketing di PPM School of Management. Saya kebanyakan mengajar dan membantu sebagai coaching bisnis untuk mahasiswa di bidang entrepreneurship, marketing, dan juga social entrepreneurship.
Nah, di luar dari pekerjaan saya di PPM, saya mendirikan yayasan foundation pada sekitar 9 tahun yang lalu ya di Kota Bogor, karena saya berasal dari Bogor. Nah, selama 9 tahun itu yang tadinya mulai dari komunitas kecil sampai sekarang mulai menjadi yayasan, itu juga berkat belajar ilmu manajemen dan bisnis di PPM. Oke. Nah, ini sedikit sekelumit ya, what I got itu from IATS Forum di tahun 2017, dan kemudian ketika saya pulang, saya kok tertarik ya mendapatkan banyak insight dari Jepang terkait bagaimana cara membangun sustainable development community gitu ya, lebih sustain. Nah, akhirnya saya bersama yayasan saya, kami developing slum area untuk menjadi tourist attraction, untuk supaya warga-warganya juga bisa mendapatkan banyak penghasilan, dan waktu itu kami mendapatkan CSR dari salah satu anak perusahaan Astra. Nah, ini bersama saya ada Pak Bimarnya sebagai Wali Kota Bogor. Jadi ini selama prosesnya sama sekali nggak mudah, mungkin teman-teman bisa bayangkan yang tadinya slum area dan harus dimobilisasi menjadi sebuah attraction site, dan warga-warganya ratusan orang itu harus di-maintain, dilatih untuk bisa menjadi seorang service provider. Nah, itu pun saya menggunakan berbagai macam strategi, teknik yang saya pelajari sebagai dulu mahasiswa manajemen dan bisnis. Jadi seperti saya bilang ya, teman-teman mau berkarir jadi apapun, itu bisa belajar manajemen bisnis. Nah, sekarang kita ngobrolin tentang teman-teman sendiri ya. Sebenarnya 15 tahun ke depan, teman-teman itu bakal menjadi apa sih? Ada yang mau jadi influencer atau sudah menjadi influencer, ada yang pengen kerja di korporasi besar, korporasi Jepang, Amerika, atau yang lain-lain, ada juga yang pengen di BUMN, ada yang pengen jadi YouTuber, ada yang mau melanjutkan bisnis orang tuanya, ada yang tentunya mau jadi CEO, ada yang mau jadi seorang ibu gitu ya, membesarkan anak-anaknya, ada yang mau jadi startup founder, ada yang mau jadi beauty vlogger, atau simply menjadi seorang suami yang baik ya. Itu semuanya membutuhkan manajemen ya. Jadi manajemen itu sangat universal. Teman-teman mau jadi apapun, belajar manajemen bisnis itu pasti bisa membantu karir teman-teman semua. Jadi kalau di tempat kami di PPM School yang kami punya S2-nya, jadi kebanyakan justru yang belajar di S2 PPM itu bukan berasal dari manajemen, kebanyakan malah ada yang dokter, ada juga yang pekerja karyawan di NGO, ada yang anak IT, jadi banyak sekali berbagai macam latar belakang. Nah, karena apa sih? Karena manajemen itu mengajarkan teman-teman bagaimana caranya memahami orang yang berada di dalam sebuah organisasi, dan bagaimana teman-teman juga nanti akan belajar menggunakan yang namanya power, menginfluence people, lalu mendevelop leadership skill gitu ya. Jadi mau jadi apapun, ilmu-ilmu ini merupakan ilmu dasarnya. Tuh. Nah, oke, karena itu saya akan mengatakan dengan senang hati, welcome to PPM School of Management Station. Ini sedikit bicara sejarah dulu tentang PPM School. Jadi kami adalah the first business and management school in Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman tahu gitu ya, ada banyak sekarang sekolah bisnis, manajemen, universitas, bahkan universitas negeri itu kita yang paling pertama sebelum mereka punya business and management. Bahkan pendiri kita itu merupakan ketua Iluni Universitas Indonesia gitu ya, Dr. Bader Johan. Jadi datang ke sini dan mendirikan PPM. Jadi ini PPM usianya sudah lebih dari sekitar 53 tahun di tahun ini. Nah, kalau teman-teman pernah lewat yang namanya Jalan TB Simatupang ya, Pak TB Simatupang itu adalah direktur pertama kami. Jadi memang dan juga ada Mr. Syafruddin Prawira Negara yang dulu mungkin teman-teman belajar sejarah, dulu pernah menjadi presiden sementara RIS di Bukit Tinggi. Nah, beliau juga merupakan salah satu direksi kami di masa-masa awal pendirian. Itu jadinya cukup lama ya, bahkan yang saya dengar dan itu benar, ibunya Presiden Obama juga dulu karyawan di PPM School waktu Presiden Obama masih tinggal di sekitar Cikini. Nah, jadi PPM School of Management itu berada di bawah Yayasan PPM Management. Selain punya sekolah, PPM Management juga punya namanya konsultan. Jadi klien-klien kita adalah korporasi. Kita punya assessment center, kita punya in-house training gitu ya. Dan assessment center kita tahun lalu adalah yang meng-assess dan memilih rektor UI gitu. Dan kami dipercaya sebagai satu dari 6 asesmen terpilih oleh Kementerian BUMN untuk mengakses calon-calon direksi BUMN. Jadi klien kami ada OJK, Pertamina gitu ya, banyak sekali yang juga berkolaborasi dengan PPM.
Lalu ada PPM School of Management. Di sini saya dan teman-teman berada gitu, kami punya program sarjana manajemen dan juga punya program MM. Lalu terakhir ada jasa pengembangan eksekutif. Ini lebih ke eksekutif session ya, jadi kayak training untuk karyawan-karyawan perusahaan. Nah, jadi teman-teman bayangkan ya, kalau misalnya kita punya bisnis unit lain, jadi nanti yang ngajar teman-teman bukan cuma dosen-dosen di PPM School, tapi konsultan-konsultan yang udah menangani belasan korporasi ya, jadi banyak sekali asesor-asesor kita, trainer-trainer kita, jadi banyak yang nanti akan ngajar teman-teman. Jadi pastinya teori yang kami akan pelajari, akan teman-teman pelajari, itu bukan cuma teori-teori semata, tapi juga berbalut dengan aplikasi di dunia nyata. Oke, jadi ini kami berdiri tahun 1967 dan merupakan unit strategis dari PPM Manajemen yang sudah berusia 50 tahun. Saat ini kami sudah punya lebih dari 5.000 lulusan, punya gelarnya sarjana manajemen, akuntansi, dan juga magister manajemen. Dan kita punya komitmen dalam membentuk pemimpin manajemen yang beretika bisnis. Oke, ini sedikit program pendidikan bergelar. Kami ada S1, program S1 kami ada sarjana akuntansi bisnis dan sarjana manajemen bisnis. Jadi kalau teman-teman mau masuk di PPM, teman-teman bisa pilih nih, saya mau jadi seorang akuntan handal atau saya mau jadi seorang profesional di bidang manajemen. Sedangkan untuk program S2, kami punya 3. Jadi untuk yang Wijawiyata Manajemen, Eksekutif Muda, dan MM Eksekutif. Nah, biasanya kalau untuk orang tua dari teman-teman sekalian, kalau masuk ke PPM biasanya masuknya ke kelas MM Eksekutif. Tahun ini kami intake untuk S2-nya bertotal 190 orang dan beberapa di antaranya itu di level direksi. Jadi banyak direksi-direksi yang bersekolah di PPM. Ini penghargaan yang pernah kami terima, kami pernah mendapatkan Best Graduate Business School, juga Innovation Leadership Award, terakreditasi ABS 21 yang berlokasi di Tokyo, dan kemudian BAN PT National Accreditation, kami A. Tahun lalu kami sangat bersuka hati karena kami mendapatkan penghargaan sebagai sekolah tinggi terbaik se-Indonesia untuk standar dan kualitas mutunya. Jadi Kemenristek Dikti meneliti nih, dari 2.500 sekolah tinggi, mana yang paling baik se-Indonesia. Dan ternyata PPM School yang memenangkan apresiasi tersebut. Kami berbarengan dengan, di panggung gitu ya bersama dengan IPB University, karena untuk level universitasnya IPB yang menang, dan untuk level sekolah tinggi PPM School yang menang se-Indonesia. Oke, ini beberapa partner universitas yang teman-teman nanti bisa ikutin proyeknya gitu ya, mau ke Prancis ada, mau ke Korea Selatan ada, mau ke Taiwan ada, Vietnam, India, bahkan ke Australia. Ini beberapa pengalaman kami, teman-teman bisa lihat bahwa kebanyakan memang yang mendaftar masuk ke PPM adalah korporasi-korporasi, karena mereka percaya bahwa kurikulum kita sangat-sangat praktikal. Oke. Nah, ini sedikit tentang program sarjana kami. Jadi nanti teman-teman akan belajar kurikulum terintegrasi nih, belajar marketing, operations, human resource, finance. Terus bisa juga nih kalau pada nggak mau skripsi, nggak usah ngambil skripsi, teman-teman bisa ganti dengan inkubator bisnis. Jadi nanti selama 2 bulan teman-teman akan didampingi oleh coach bisnis dan kemudian skripsinya diganti jadi inkubator bisnis dan bikin bisnis plan. Jadinya bisa lebih kepake di kehidupan teman-teman semua. Ini yang program SAB sedikit aja saya terapkan. Ini memang programnya banyak banget dibekali sertifikasi-sertifikasi. Jadinya nanti kalau teman-teman ngambil SAB di akuntansi udah langsung dapat tersertifikasi brevet pajak A dan B. Nah, sekarang saya punya beberapa case nih. Saya pengen tahu, pasti teman-teman pengen tahu ya, kalau saya jadi mahasiswa di manajemen bisnis, belajarnya apa aja sih? Saya punya beberapa case tadi. Yang pertama adalah ini. Sekarang teman-teman udah tahu, ada yang namanya brand Surf, ada yang namanya Rinso. Dua-duanya deterjen. Kenapa Unilever Indonesia ngeluarin 2 produk ya yang jelas-jelas sama, tapi mereknya harus beda? Termasuk diantaranya Fair and Lovely, tapi dia juga punya Pond's, sama-sama krim pencerah. Kenapa ya Unilever harus mengeluarkan tersebut? Nanti teman-teman akan belajar strategi marketing. Ada yang namanya fenomena flanker brand, di mana untuk mendapatkan pasar sebanyak-banyaknya, maka teman-teman kalau nanti bekerja di korporasi dan masuk ke dalam bagian marketing, akan belajar bahwa kita bisa membuat 2 brand yang berbeda untuk mendapatkan market yang berbeda. Ya, meskipun sama-sama Rinso, tapi teman-teman bisa lihat dari segi harga mereka udah akan jauh berbeda. Jadi Surf nanti mungkin nggak akan dijual di Hero, mungkin nggak akan teman-teman temui di Kemcik, tapi mungkin lebih ke Tip Top gitu ya, mungkin lebih ke arah pasar tradisional, karena teman-teman ingin mendapatkan segmen yang berbeda.
termasuk Fair and Lovely sama Pond, sama-sama nih. Tapi yang satu bisa diperuntukkan untuk market yang lebih segmented, sosial menengah ke bawah gitu ya. Jadinya yang ini untuk menengah ke atas. Jadi teman-teman dapat 2 keuntungan kan kalau punya flanker brand, nanti kita akan belajar lebih jauh di situ kalau teman-teman masuk manajemen. Nah, sekarang ini juga case study. Kalau teman-teman lagi belanja ke swalayan, sering nggak sih merasa lebih tertarik sama produk-produk yang dijual, tapi produknya itu tingginya selevel mata kalian. Namanya eye level shelving. Karena apa? Karena berdasarkan teori, ya, brands yang menjual, penjualannya paling banyak, itu adalah brand-brand yang dijual di eye level. Nanti teman-teman bisa buktikan, kalau misalnya lagi ke supermarket, kemana-mana, coba lihat yang di eye level kalian itu produk-produk apa. Pasti itu produk-produk yang terkenal, ya, karena itu ada teorinya, itu ada manajemennya, dan itu bukan kebetulan ya ditempatkan di situ. Enggak, itu ada meliputi atau melewati serangkaian screening dari perusahaan retailnya kepada si brand yang bersangkutan. Dan harganya beda, mau naruh di eye level, atau mau naruh di bawah, atau mau taruh di atas, itu harganya beda. Yang di eye level itu biasanya jauh lebih mahal. Makanya di produk-produk yang eye level itu biasanya produk-produk yang memang dari segi brand dia udah stabil. Nah, itu ntar kita akan belajar di manajemen marketing. Sekarang, gimana caranya ya KRL zaman dulu kayak begitu ya? Saya dulu ngalamin waktu S1 di Depok nih, ya. Jadi kayak begini, saya naik kereta, akhirnya kayak begini juga gitu, terus sekarang kayak begini. Kok ternyata bisa ya, gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan belajar juga yang namanya Lean System, ya, belajar manajemen operasi, Lean System. Itulah yang dilakukan oleh Pak Jonan, gitu ya. Beliau memangkas banyak lead time yang tidak efisien, ya, sehingga awalnya ditentang banyak hal, gitu ya, tapi banyak orang, tapi pada akhirnya Lean System ini dilakukan dan terbukti sangat-sangat efektif hingga saat ini. Itu juga teman-teman nanti akan pelajari. Sekarang, siapa yang suka banget ngurusin orang? Ini dalam hal yang positif ya, bukan maksudnya ngurusin kepo-kepoan gitu, bukan ya. Tapi ada yang suka peduli banget sama temennya gitu ya, sampai kayaknya punya empati yang sangat besar, sampai akhirnya tuh bisa ngerasain kalau temennya lagi sedih atau kalau temennya lagi nggak happy. Dan mungkin teman-teman tipikal orang yang sangat considerate, jadi kalau misalnya mau ngomong sesuatu dipikir dulu gitu ya. Itu nanti akan kita pelajari juga di manajemen sumber daya manusia atau HR management. Nah, kalau di korporasi ada loh orang yang bertugas menangani ini. Jadi sepanjang tahun dia membuat strategi gimana caranya karyawan happy. Kalau karyawan happy, dia akan loyal. Kalau dia loyal, dia nggak akan pindah-pindah. Karena apa? Begitu kita terima karyawan baru, perusahaan harus mengeluarkan biaya training lagi, ngajarin lagi dari awal, dan itu lumayan mahal dan melelahkan. Jadi sampai ada yang namanya Chief Happiness Officer. Nah, ini biasanya direktur di bawah Human Capital. Itu teman-teman nanti akan pelajari juga kalau belajar manajemen. Atau gini, mau bangun startup, tapi kok malah gulung tikar karena salah pengelolaan keuangan. Kok bisa kejadian ya? Itu. Sekarang teman-teman pernah ngalamin nggak kalau perasaan nih jualan, saya mau jualan teh botol. Ini kalau saya kurangin revenue, saya dapat 5.000, saya dapat 1 juta. Terus teman-teman cuma ngurangin dari harga belinya si teh botol ini ke supplier awal yang mana harganya mungkin kalau di total 500.000. Jadi teman-teman punya revenue, punya profit 500.000. Terus teman-teman cobain deh untuk ngetik gitu ya, masukin ke laporan keuangan, pasti jumlah uang yang teman-teman punya itu bukan 500.000. Ya, jadi begitu kita nyatet keuangan secara benar, kita ngitung depresiasi, kita ngitung apa, itu pasti biasanya pencatatannya lebih akurat gitu. Jadi kayak, oh ternyata ada biaya ini yang nggak masuk ya, ternyata ada biaya ini yang nggak masuk ya, dan itu nanti akan teman-teman pelajari di finance. Apalagi kalau mau bangun startup, kalau teman-teman belajar akuntansi, teman-teman bisa ngakalin laporan keuangan supaya misalnya setiap bulan growth-nya stabil di 5%. Mungkin karena teman-teman ngerasa, oh investor saya sukanya modelnya stabil gitu. Itu bisa kalau teman-teman nanti mempelajari akuntansi, ya. Nah, ini di salah satu bisnis model Canvas, kalau yang mau jadi pebisnis, ini adalah Kobam, jadi salah satu bisnis dari mahasiswa PPM School.
Jadi ini kita memang ada mata kuliah, 2 mata kuliah entrepreneur gitu, entrepreneur 1, entrepreneur 2. Di tahun depan bahkan kita mau membuat entrepreneur itu menjadi elektif sendiri. Jadi teman-teman yang mau jadi pebisnis langsung jalurnya ke elektif entrepreneur. Itu akan didampingi dari awal sampai akhir. Ini mereka sampai membangun bisnis model canvas. Dia memetakan siapa customer segmennya, bagaimana cara membangun relasinya, value proposition apa yang dia mau bangun, apa key activitiesnya. Nanti dia harus nyiapin gaji, cost structure-nya apa aja. Nah, itu teman-teman nanti akan pelajari di mata kuliah entrepreneur. Tuh. Ini salah satu startup yang dibuat oleh alumni PPM School gitu. Jadi ini dari inkubator bisnisnya dulu, karena dia tugasnya dulu dia nggak menyusun skripsi, dan dia juga tidak magang, jadi dia inkubator bisnis, dan dia membuat ini hingga sekarang. Gitu ya. Jadi sekarang sudah growing fast. Ini adalah alumni PPN. Bisa dicek, mungkin aktifin aja. Tuh ya. Nah, kenapa sih akhirnya kita kok care banget gitu ya sama teman-teman? Karena kita sangat percaya bahwa pendidikan yang baik itu ya untuk mencetak seorang profesional dan mencetak seorang entrepreneur itu nggak cukup cuma belajar di kelas. Teman-teman nanti akan terus didampingi untuk rajin ikutan kompetisi bisnis atau akuntansi. Teman-teman akan dibombardir sama karir opportunity, student exchange, dan beasiswa-beasiswa yang lain ya. Tapi kalau pinter aja cukup nggak sih? Tentu aja enggak. Berdasarkan hasil riset, ternyata orang yang punya IQ dan dia sukses itu cuma 59%. Ya, 71%-nya lagi itu adalah orang-orang yang punya emotional quotient yang sangat baik. Dan teman-teman akan dihadapkan pada macam-macam pekerjaan yang akan hilang di masa depan. Maka dari itu, teman-teman harus tahu dan harus punya top skills di 2020 ini apa aja. Dari mulai emotional intelligence, creativity, critical thinking gitu ya, banyak. Ini kalau teman-teman mau berkarir jadi seorang manajer, jadi seorang CEO, jadi seorang leader di perusahaan, ini banyak nih, dari mulai belajar leadership skill, communication skill, sampai effective decision making skill ya. Dan kami perkuat dengan riset yang kami lakukan sendiri di PPM School. Ini kami mewawancarai semua HRD, orang yang melakukan rekrutmen kepada mahasiswa-mahasiswa kami atau mahasiswa-mahasiswa kampus-kampus lain. Kami tanya, kalau misalnya Bapak Ibu mau ngerekrut mahasiswa jadi karyawan, apa sih yang dimiliki? Teman-teman lihat semua di sini, ini semuanya ngomongin 90% ngomongin soft skill atau emotional intelligence. Ya, jarang banget yang bicara tentang hard skill. Maka dari itu, sistem pembelajaran kita sudah di-embed dengan soft skill development yang masuk ke dalam kurikulum. Teman-teman akan belajar banyak hal dari mulai mengembangkan diri, kelompok, dan komunitas. Teman-teman akan terus-menerus ya belajar tentang 4 ini. Ya, tadi suka pindah-pindah sendiri. Dan kemudian metode pengajarannya akan seru, ada diskusi kelompok, simulasi bisnis, bahkan kunjungan ke perusahaan. Setiap mata kuliah, teman-teman sudah pasti akan ketemu sama satu guest lecture minimal yang levelnya manager sampai CEO dan owner. Tujuannya supaya teman-teman selalu tahu nih, sekarang lagi perkembangannya apa, sekarang perkembangannya apa, gimana di real life-nya, gimana teori ini diaplikasikan. Jadi kami sangat memastikan hal tersebut bisa terjadi. Ini beberapa maaf Mbak Anggun, waktunya. Ya, sebentar lagi ya Bu, kita tinggal beberapa slide lagi. Ini prestasi mahasiswa kami. Dan ini aktivitasnya, ini alumni-alumninya, jadi dari mulai Pak Cetep, startup founder, artis-artis, menteri gitu ya, pebisnis gitu, mungkin teman-teman juga tahu, ini beberapa alumni SAB. Oke, mungkin itu saja dari saya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Pertama tadi Profesor Okada dan kedua Mbak Anggun. Baik, sekarang kami buka untuk sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, anak-anakku yang ingin bertanya langsung, tuh ya. Kalaupun tidak ke Profesor Okada, mungkin dalam hal ini ada Pak Irham ya, Pak Irham yang bisa membantu nanti jika anak-anak atau orang tua ingin bertanya. Ya, silakan. Ada yang ingin bertanya langsung. Wisnuni, mohon maaf. Ya. Wisnuni. Iya, Ibu. Mohon maaf sambil menunggu pertanyaan, apakah boleh izinkan untuk Akmal memberikan sharing sedikit? Oh ya, oke, silakan. Miss. Iya, oke, silakan ya. Akmal, silakan. Terima kasih Bu Puri, terima kasih Miss Nuni. Iya, sama-sama. Halo guru-guru, mantan guru-guruku, Pak Ano, Bu Anggun, makasih udah jelasin kuliah. Hai,
Akmal. Terus halo adik-adikku yang saya cintai dan saya banggakan. Oh, nggak ada suaranya. Ya udah, jadi mau sharing aja kalau untuk di PPM itu benar kata Bu Anggun, kita fokus banget buat jadi manajemen, mau jadi akuntansi. Oh ya, sebelumnya saya itu masuknya SMP 15, jadi manajemen bisnis. Di sini manajemen bisnis itu benar kita bakal dilatih soft skill-nya. Nggak cuman tugas-tugas doang, nggak cuman teori. Kita juga diajarin untuk ngaplikasiinnya gitu. Terus kadang-kadang aja kita dikasih tugas itu bukan untuk hardnya, tapi malah soft skill-nya, gimana ngajarin marketing, gimana cara untuk produksi barang dan segala macam, itu semua diajarin. Terus kayak untuk bisnis case tadi, model Canvas itu udah pasti, itu udah anak PPM pasti harus bisa, karena itu standar kita. Jadi kalau simpelnya aja, kalau misalnya mau jadi entrepreneur, terus pengen suka bisnis atau pengen jadi manajer atau akuntansi, bisa langsung masuk PPM. Mungkin emang kalau S1-nya belum pada tahu ya. Cuman karena dulu saya juga emang kurang tahu PPM itu apa sih, kuliah apa sih, bener nggak sih manajemen. Pas sudah masuk, ya bener, kalau mau jadi entrepreneur boleh masuk ke PPM. Gitu aja sih Bu singkatnya. Tapi kalau ada waktu lagi, apa? Ya, mungkin apakah sekarang sedang mengelola atau menggeluti sebuah bisnis gitu loh, sebagai aplikasi dari ilmu yang sudah diperoleh selama berapa tahun berarti? Sudah ada baru 2 tahun. 2 tahun, oke. Bisa jadi, sharing mungkin bisnis small bisnis. Jadi sebelumnya itu saya ngerasa kalau manajemen itu bisa didapetin tanpa belajar, tanpa teori. Jadi akhirnya dari dulu tuh udah boleh buat bisnis tuh, kayak udahlah nyari pengalaman. Bener dapat pengalamannya, gagal terus. Tapi dapat pengalaman lah ya. Terus pas udah mulai masuk ke PPM, akhirnya mulai itu kepikiran. Bener emang kalau mau jadi pembisnis itu perlu banyak pengalaman, akhirnya kita bakal jadi entrepreneur. Tapi kalau kita nggak ada teori, namanya itu hanya sekedar entrepreneur. Kalau misalnya di PPM ini kita diajarin untuk menjadi smart entrepreneur atau intelligent entrepreneur. Jadi kita harus punya pemikiran yang pinter juga, nggak cuma karena pengalaman. Oleh karena itu, di sini sebelumnya udah punya usaha. Kalau ada yang tahu, mungkin martabak orang kaya, terus sekarang lagi off dulu karena memperbaikin pelajaran dari PPM-nya juga kan, jadi harus mengelola keuangan dan lain-lainnya. Dan untuk sekarang sih lagi ini sih Bu Miss Nunik, saya lagi ada kerjaan dulu di Surabaya sementara ini gitu. Alhamdulillah karena dari soft skill yang dilatih dari PPM, sekarang udah bisa jadi supervisor di sini. Gitu sih Bu. Miss Nunik. Masih di mute, Miss Nunik? Oh ya, masih di mute ya, sorry. Akmal, terima kasih. Kita lihat. Oke, ada pertanyaan ini ya. This is for Professor Okada. So to become a businessman or businesswoman, so what a student get in the Tokyo International University? Yeah, we basically have the digital business and innovation side, which teaches the entrepreneurship along with the digital capabilities. And we also what's so-called the business and economics, where you can learn almost any kind of subjects, strongly focusing on something like general management, marketing, entrepreneurship, finance, and economics. You can have economics as a part of the undergraduate degree. Okay, and in that sense, we have an enormous option. And definitely, as I have mentioned, the entrepreneurship is something very important in Japan. Therefore, I didn't really emphasize anything, but it's, we have
digital business innovation is very much on the high-tech side, technology and the business, connecting two together. Okay, AI, IoT, Internet of Things, virtual reality, all these we have actually. I mean, that's the type of information you needed. I could have actually presented something completely different, but we actually have a quite attractive programs to train to a fairly high sophisticated level in the areas specified. You can get pamphlets in terms of concentrated areas you can have. Yeah, we have strong part is the marketing, but the marketing, not only just regular marketing, the company side, but digital connections with technology, digital, AI, mass, big data, okay, big data and how to handle, how to analyze. We strongly emphasize the analysis of these big data, okay, which is very much the abundantly available in Japan. You don't really have to do the important to make a market research, but you can get the basic orientation by analyzing a big data. And we do all these analysis, focus, and we actually have a specialist in those areas. Okay, we even have a specialist on quantum computer. The reason is the computer system we are presently working on, because quantum computer is already in existence and operated, and like security, passcode, and all these become just obsolete overnight. So we are preparing students to learn the next generation high tech and how the business really connects to that. Okay, thank you, Professor. Yeah. All right. Okay, baik. Mungkin anak-anakku ingin mengetahui gitu ya bahwa sudah ada 8 orang ya, jadi siswa SMA Lab School gitu ya, yang mendapatkan beasiswa 100% dari Tokyo International University gitu ya. Jadi ini kesempatan yang baik sekali gitu ya. Jadi saya mohon kepada Pak Irham. Pak Irham bisa mendengar saya? Bisa, Ibu. Ya, Pak Irham bisa diinfokan mungkin terkait dengan scholarship ya. Terima kasih. Ibu, ya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Jadi kalau di Tokyo International University kami punya special scholarship ya untuk siswa Lab School Jakarta. Ya, jadi kalau kalau cuma memang untuk tahun ini sedikit berbeda. Kalau tahun-tahun sebelumnya untuk special scholarship itu TIU menjatahkan satu siswa dari Lab School Jakarta itu gratis kuliah selama 4 tahun, Ibu. Nah, untuk tahun ini memang saya tidak tahu alasan universitas kenapa, tapi untuk nominal beasiswanya sedikit berubah. Jadi yang digratiskan itu adalah tuition fee saja. Sedangkan kalau elemen lain seperti enrollment fee, jadi kalau istilahnya kalau di sini uang pangkal, dan untuk facility fee itu memang ditanggung oleh siswa. Jadi sedikit ada bagian yang harus ditanggung oleh siswa untuk bagian enrollment fee. Mungkin kalau dirupiahkan sekitar 30 juta sekali saja pas pada saat masuk, dan untuk facility fee kalau dirupiahkan mungkin sekitar 40 juta per tahun. Jadi memang bagian yang itu ditanggung oleh siswa. Tapi ya saya rasa itu masih cukup menarik sih buat adik-adik di Lab School, cukup membantu buat di sana. Jadi kalau misalnya tertarik untuk mendaftar, nanti kami akan koordinasi dengan guru BK di Lab School kapan jadwal pendaftaran untuk siswa-siswi dari Lab School Jakarta. Jadi nanti silahkan adik-adik nanti berkoordinasi dengan
Ibu Puri atau Ibu Ita untuk jadwal pendaftarannya, sebab itu harus bareng ya. Jadi nanti kandidat-kandidat yang akan diseleksi dari Lab School Jakarta memang harus apply bareng. Cuma memang kalau misalnya adik-adik contoh, saya nggak apa-apa, nggak usah jadi kandidat special scholarship, saya nggak apa-apa dapat scholarship berapapun, nggak masalah, itu ya bisa daftar di gelombang manapun, di gelombang 1, 2, 3, atau 4 gitu ya. Ya, itu informasi dari saya, Ibu. Oke, baik. Silakan anak-anakku, Bapak, Ibu, guru, orang tua yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaan di chat room atau mungkin ingin bertanya langsung. Baik, mungkin ini bertanya kepada Mbak Anggun ya. Kalau untuk mahasiswa di bisnis manajemen gitu ya, seperti apa sih bentuk praktikumnya gitu? Kalau anak-anak mungkin kedokteran jelas gitu ya, di lab biologi, kimia gitu ya. Nah, kalau lab-lab di jurusan apa ini, bisnis manajemen itu seperti apa ya, Mbak ya? Oke, terima kasih Bu Nuni. Jadi kalau di PPM School of Management, kita memang ekosistemnya sendiri sudah dibentuk untuk membantu teman-teman sekalian mempelajari apa yang dipelajari di kelas ke dalam dunia nyata ya. Jadi lab-labnya adalah satu adalah executive sharing session dari practitioner. Jadi kemarin manajer Traveloka sharing, kemudian manajer tiket.com sharing juga untuk setiap mata kuliah. Jadi kalau lagi mata kuliah HR yang kita undang adalah manajer talentnya gitu ya. Dan kemudian kita punya coworking space di PPM. Tadi saya lupa untuk mempresentasikan, coworking space itu adalah ekosistem untuk teman-teman semua untuk melaksanakan inkubator bisnis. Karena kan kita networknya banyak ya, lebih dari 5.000 alumni gitu ya, karena sangat praktikal. Jadi network itu juga yang kami manfaatkan, laboratoriumnya, lalu ada inkubator bisnis bersama para coach bisnisnya, lalu ada self development, nanti teman-teman diberikan mentor, diberikan buddy untuk terus-menerus mengembangkan diri, lalu nanti akan terjun ke komunitas, akan develop event-event, ada networking session juga sama orang-orang manajemen bisnis gitu ya. Jadi laboratoriumnya tuh memang lebih ke arah gimana caranya kita semakin menajamkan skill tersebut. Dan di PPM juga kami selalu buka beasiswa. Jadi kalau ada teman-teman yang tertarik, kami ada beasiswa full dan juga beasiswa parsial, bisa melalui jalur rapot maupun tes seleksi. Nanti mungkin bisa kolaborasi dengan guru BK di lab school juga. Baik, terima kasih Mbak Anggun. Nah, ini mungkin nanti bisa Mbak Anggun juga, bisa Kak Akmal juga. Produk yang sudah Kak Akmal hasilkan gitu ya, mungkin kan sebagai apa ya, aplikasi dari teori gitu ya, bentuk penugasan, terus harus menghasilkan sebuah produk gitu ya. Nah, ini selama kuliah berarti sudah 2 tahun gitu ya, produk apa gitu ya, atau bentuknya seperti apa sih produknya gitu yang sudah dihasilkan oleh Kak Akmal sendiri gitu. Nanti mungkin Bu Anggun bisa menambahkan, silakan Kak Akmal. Miss Nuni, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau untuk selama 2 tahun ini, PPM sendiri masih mengajarkan itu untuk di dalamnya dulu, Bu. Jangan langsung membuat produk, tapi gimana kita menjadi self yang lebih baik, gimana kita diajarin soft skill-nya dulu, diajarin cara nanti sistem di dalamnya seperti apa, terus untuk gimana cara marketing yang baik. Jadi nanti pas kita udah ada, mungkin nanti kan saya belum dapat pelajar matkul entrepreneurship. Nanti mungkin di situ setelah kita sudah jadi, sudah bisa, baru nanti bisa diajarkan entrepreneurship. Tapi untuk sekarang yang saya dapetin dari PPM jujur adalah pemikiran yang luas, yang besar, di mana bisnis itu nggak kita cuma buat kafe, nggak cuma kita ngomongin jual beli kayak pedagang, nggak kayak gitu. Karena kan sekarang banyak banget yang merasa kayak, wah kafe keren-keren, men bisnis itu besar. Kita masih ada ekspor, kita masih ada impor, kita masih bisa ngebuat suatu perusahaan travel, jadi jangan ngerasa kafe itu udah keren, nggak. Di PPM itu ngajarin kafe itu justru malah hal yang paling mudah, bisa dibilang gitu, karena ya itu sistemnya sudah ada, udah banyak. Tapi kalau misalnya untuk menjadi diri yang lebih baik, di PPM itu diajarin jadi manajer yang lebih baik. Gitu sih, Bu. Iya.
Boleh Oke. menambahkan Kak Akmal ya, teman-teman semua. Iya. Jadi benar kalau di Iya, PPM silakan Mbak. ya, terima kasih Bu Nuni. Kalau di PPM itu teman-teman untuk 2 tahun pertama benar yang dikatakan Kak Akmal, yang kita latih, kita train dulu adalah soft skill-nya dulu dan juga foundations. Ya, karena jujur aja teman-teman, kalau teman-teman berbisnis nggak punya foundation, jadinya ujung-ujungnya cuma dagang. Bisnis sama dagang itu beda ya. Kalau teman-teman udah bisnis, teman-teman udah ready buat ekspansi, teman-teman udah benar-benar kalkulasi risiko. Nah, kami ingin menyiapkan dulu nih, baru nanti di semester 5 teman-teman baru akan di drill bagaimana cara mengembangkan prototipe produk. Nah, baru kemudian dilanjutkan sama proses entrepreneurship-nya. Jadi kami pengen tahu dulu nih teman-teman yang namanya manajemen operasi kayak gimana sih, yang caranya ngitung gaji karyawan gimana sih. Baru setelah dapat semua, langsung deh cek di lapangan gimana caranya melakukan hal tersebut. Jadi banyak alumni PPM yang memang bisnisnya itu dari inkubatornya dulu. Ada yang punya Yobe Cisti, itu juga alumni kami, Vanilla Hijab gitu ya, yang sebulan bisa kejual sampai ratusan, sampai ribuan, sampai 2.500 package ya, itu kakak beradik adalah alumni PPM. Bisnisnya muncul dari inkubator bisnis. Lalu ada startup, Trax ID, itu ada kolaborasi dari alumni S1, Kak Kevin, sama alumni S2 kami, Kezia Waro, Putri Putri Indonesia berkuliah di PPM, teman-teman. Dan kemudian mereka berkoalisi bikin Trax FM karena kami mengadakan networking session, dan kemudian ternyata mereka mengajak Mbak Artika Seri Devi menjadi bergabung di Trax ID. Jadi malah networknya tambah luas kemana-mana. Jadi yang penting foundationnya memang harus dicakepin dulu gitu kira-kira Bu. Oke. Tadi saya mungkin sebagai orang awam tidak familiar inkubator bisnis ya tadi ya Mbak Anggun ya. Itu apa sih gitu loh. Jadi inkubator bisnis itu, jadi teman-teman nanti selama 2 bulan, oh iya untuk teman-teman yang tidak mau jadi pebisnis, saya maunya berkarir di perusahaan gitu ya, itu nggak apa-apa. Jadi inkubator bisnisnya akan kami ganti dengan kerja praktek gitu ya. PPM sudah terkenal dengan kerja prakteknya. Teman-teman pasti ditempatkan di kerja praktek karena itu bagian dari SKS. Nah, kalau yang tidak mau karena saya mau jadi pebisnis, saya mau akhirnya melakukan inkubator bisnis selama 2 bulan, teman-teman akan dipantau sama coach bisnisnya, sama dosen mentornya untuk melakukan serangkaian aktivitas bisnis. Ya nanti kita bimbingan terus. Bu, ini saya nggak make sense nih. Kenapa ya editorial plan di Instagram saya kok jelek? Reach-nya sedikit, impression-nya dikit. Nah, itu yang akan kita drill terus sampai 2 bulan. Gitu ya. Jadi setelah 2 bulan, teman-teman tinggal melanjutkan ke penyusunan bagaimana strategi untuk mengembangkan bisnisnya. Gitu. Jadi sekitar melatih ya 2 bulan itu, terus-menerus bimbingan supaya bisnisnya bisa langsung jadi. Oke, baik Mbak Anggun. Selanjutnya, Bu Ita. Oke, Bu Ita, silakan Bu Ita langsung ke Profesor Okada. Jadi mau tanya ini ya, tadi menarik sekali materinya. Makasih Miss Nuni. Mr. Okada, sorry I'm speaking in bahasa Mr. Okada. Gini Pak Irham atau Miss Nuni, tadi yang disampaikan Mr. Okada itu kan menarik banget gitu, bahwa ternyata berkembangnya bisnis gitu ya di Jepang yang hampir berapa persen industri di Jepang itu bisa bertahan, ternyata basicnya itu budayanya mereka yang kuat gitu ya, kental sekali ya, mulai dari mereka bahwa satu bisnis itu harus diwariskan nanti ke anaknya dulu gitu ya, konsentrasi ke anaknya dulu, ke anak laki-lakinya gitu, cari yang memang berkompeten untuk melanjutkan itu, jadi dia juga punya tanggung jawab untuk melanjutkan ke yang berikutnya gitu ya. Kayaknya itu kan hal yang simpel sekali gitu. Di Indonesia kan kekeluargaan juga sebegitu eratnya gitu ya. Nah, tapi kok ternyata di Jepang itu bisa maju sekali gitu. Nah, mungkin Mr. Okada tadi banyak sisi yang disampaikan Mr. Okada. Ini agak sedikit ini menurut Mr. Okada gitu ya, yang mungkin juga pernah 1 tahun tinggal di Indonesia gitu ya. Melihat apa sih yang menjadi kendala kenapa perkembangan ekonomi di Indonesia itu lambat gitu ya. Tadi itu kan hanya 0,02% ya kalau saya tadi nggak salah nyimak gitu ya tingkat perkembangannya. Kalau dari sisi seorang Mr. Okada itu melihatnya seperti apa gitu? Gimana Pak Irham menyampaikannya? 先生、日本語でちょっと通訳します。
っと私、英語ちょっとあまり上手じゃないんで、先ほど先生の説明で、日本のビジネスが長続きっていうことの説明があったんじゃないですか。で、その理由の一つが、なんか子供にそういうビジネスの引き継いで、引きすぎで、それからそのビジネスがもう長続き、になったんですね。で、まあ、インドネシアにもそういうなんか家族関係が強いんですが、なんかそういうビジネスが長続きしないというケースがあるんですね。まあ、現在もあまり進んでないという状態です。で、岡田先生の考えでは、なぜインドネシアにはなんかそういうビジネスが長続かないとか、なんか先生からの観点は何かありますか？英語で説明します。はい、そうです。英語で。I think the history of developing business itself is still young. And there has never been any efforts to build. I think this PPM is extremely very good, work, but to build Indonesian management. Okay, I mean, everybody's looking at American management, and it's true, Japan does that too, but we never take Western management as it is. We always change it to fit to the local. The reason is we know what's necessary within Japan and what are the sort of people that we are dealing with, and therefore you have to develop locally suitable business. And the more locally suitable business you develop, and that's what many Japanese small, medium-sized firms do, is to, you can actually sustain the business longer. Okay, and one side is definitely to become bigger and do well, and that's like M&A and all these. We teach every one of them. We teach everything, accounting and finance, M&A, and all these stock market, operations, how to make use of stock market. We cover everything fairly well covered. Not in the, we don't have that many faculty members. We cover everything that is very much taught at the Western Business School, but we don't not think that's really the solution to Japan, or at least the people come to Japan to learn business. There are some important Japanese elements which have not been really focused. And in that sense, my idea is build Indonesian management, the Indonesian way of thinking how to do the business. Not really, I mean, it's very important to learn foreign management practices, but usually it doesn't apply to Indonesia. And that's experience Japan had. We are a very learning country. We learned everything, but then we change it. And that's historical struggles all the time. And that's what Japan did. Even 1990s, Japan was having a lost decade, and they start introducing American management. Let's say Fujitsu introduced the management by objective in 1993. Already beginning of 2000, Fujitsu said it doesn't work in Japan and start changing it. So they try it, but they change it. Always thinking of Japanese, that's why the human resource management is important, because how, it's the Japanese people we're dealing with as a business. And then one company goes international, then they have to develop international characteristics, but the sales point becomes a Japaneseness to some extent. Okay? So in that sense, what we cultivate within Japan becomes a source of international operations. So my point is develop Indonesian management, develop Indonesian ways of thinking, but never get yourself trapped. It's a constant process of improvements and constant process of learning that Japan has been doing since 1868. Thank you. Yeah.
Thank you, Mr. Okada. It's very interesting. Let me add, just since I interpret that there is something internship explained in some part, and we actually work with Honda for one term, about 12, I don't know how many, about 15 students. I mean, that if they take that course, they worked to develop a new strategies for Honda. And one person from Honda works with them. One professor from TIU worked together for 6 different groups. And I become a judge for evaluating which one is good at Honda. And Honda people really like it. And that practice is not, it's international. The people who are participating are from all over the world, and they really exchange the views and what are necessary strategies for Honda to do. And they even learn the forefront of the technology going on. And it's really amazing. And we also have many different internship. Our project, having a long-term internship, like Kawagoe is a tourist city. So, Japan Travel Bureau is one of the biggest tourist company working together to develop more like a newer future rather than learning. Okay, and that's what is good about. They will learn something what's going on in the forefront. Yeah, we have lots of these things. So, yeah, I'm sorry, I didn't mention. Okay. Okay, thank you, Yes, Mr. Okada. Thank you, Pak Irham, Miss Tony. Thank you. Berarti Ya, Pak kita Irham. Thank harus you. fokus pada kearifan lokal juga ya ternyata. Wah, Iya. nanti Akmal ini tugasnya ya. Untuk melihat peluang-peluang bisnis yang ada di Indonesia, menjadi manajemen Indonesia. Ya, Mal ya. Oke, terima kasih. Silakan, Miss. Terima kasih. Ya, baik. Ada yang ingin bertanya langsung? Bapak, Ibu, teman-teman, anak-anakku. Baik, ini sudah jam 4.45 ya. Bagaimana Bu Ita? Apa masih bisa berlanjut? Ya, waktunya sebenarnya sudah bergeser ya. Okay, so at the last question ya for both speakers, sebenarnya ini kepada Profesor Okada dan Mbak Anggun juga mungkin Mbak Anggun. Jadi sebenarnya kalau sekarang tantangannya yang untuk mahasiswa atau siswa yang nantinya akan mengambil business management gitu ya, terkait dengan era globalisasi, terus mungkin dengan bidang-bidang yang terkait dengan bisnis yang mengalami perkembangan, lalu nanti yang mungkin akan surut gitu ya. Nah, apa kira-kira the biggest challenge gitu? Nah, kepada Mbak Anggun dulu, silakan. Me? Ya, sorry. Jadi saya mungkin juga akan mencoba merujuk dengan apa yang saya alami karena saya juga mengembangkan sebuah organisasi. Jadi kalau menurut saya, yang saya pahami karena saya juga ngajar nih Bu, jadi saya ngelihat banget nih pergeseran karakteristik anak sekarang gitu ya, mahasiswa saya gitu. Nah, salah satu hal yang mungkin menurut saya menantang ketika nanti teman-teman sudah di eranya teman-teman untuk berbisnis adalah yang pertama adaptability sih. Ya, jadi karena dunia itu sangat-sangat cepat sekarang, karena benar-benar tergantung sama teknologi, itu benar-benar teman-teman yang namanya tantangan terberat adalah untuk terus-menerus beradaptasi dan konsisten, gitu ya. Kadang kita ngerasa lelah gitu ya, tapi kita akhirnya mudah menyerah gitu. Padahal yang namanya ingin sustain atau ingin berlanjut terus, bisnisnya kita harus tetap adaptability gitu. Jadi apa yang lagi market sekarang mau, teman-teman geser, terus-menerus geser, jangan sampai tutup. Nah, terus yang kedua juga kolaborasi nih tantangannya. Jadi kita tuh selalu lebih lebih peduli dengan competition. Tapi kita lupa bagaimana caranya kita berkolaborasi. Sekarang semua udah tinggal semuanya di di jempol kita ya. Semua screening time teman-teman pasti lebih lama sekali ya. Teman-teman sibuk melihat sana, melihat sini, sampai lupa caranya gimana sih interaksi untuk mengembangkan kolaborasi sama orang lain gitu. Jadi jangan sampai teknologi ini malah
menghindarkan kita dari kemampuan kita untuk punya empati gitu ya, lalu juga bisa networking, tapi karena kita asik sendiri gitu, akhirnya juga jadinya menutup peluang-peluang kita. Jadi di satu sisi teknologi itu adalah peluang, karena teman-teman bisa gampang colek siapapun untuk berkolaborasi, tapi di sisi lain merupakan sebenarnya menurut saya adalah tantangan, karena malah jadi teman-teman jadi kehilangan sense of skill-nya karena lebih sering berinteraksi dengan teknologi. Begitu mungkin Bu Nuni. Okay, baik, terima kasih. So this is also the last question for you, Professor Okada. So in your opinion, what's the biggest challenge that a student taking management business as his or her major in the era of globalization? I think, first of all, having a wider perspective, okay, in a way to understand different parts of the world. But then it is also important how to look at the framework. I call it my professional framework of analysis, okay? In that sense, that the existence of diversity in the framework of analysis allows one to expand one's mind and actually choose when they find which one is fitting. And in that sense, okay, this is the point that unlike American business school, which tends to teach the same thing over and over again, Japan tries to widen the perspective. Okay, and there may be a much less technical side involved. Okay, I mean, we have all technology side, and we actually consider analytical side, which is including mathematical capability, as well as the pragmatic world. So in that sense, we are providing basic in a way that the one can really expand one's horizon up to a higher level of professional capability. We don't want to give just, this is the path, you do it. No, we try to provide diversity. In that sense, we even have social businesses. And I myself is doing the research in India and Africa on inclusive business. It's a business activity to reduce poverty in developing countries. And I'm closely affiliated work with the UNDP. So we do have lots of these interesting expansions. Actually, I find entrepreneurship. I teach entrepreneurship and other courses. But when I talk about poverty in developing countries, this framework we study in the entrepreneurship really applies to the poor people, let's say in India, in Africa. And so same framework can be applied to really different people, but it's important for me to know that type of a framework exists, interpretation, understanding exists, and therefore it can be applied. And I was really amazed. I thought I'm sorry to say, the way people think, poor people think and living, I visited about the 7 companies doing this type of business, and actually it's more of advanced management, innovative management, and actually advanced technology involved. And that's where we are living. Japan cannot sit in the present innovations. Innovations are taking place in many other places, even including the poor people. They have their own knowledge and capability, which result in different area of development. And that's something very important for Japan to know, for Japanese businessmen or somebody who studies in Japan to know all this existence of diverse operations. Okay, so you, that's Professor. what I think. Yeah. Okay, thank you. Yeah. Okay, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Professor Okada. So thank you very much for joining and sharing information to parents, teachers, and students. You're welcome. And
then also kepada Ibu Anggun, terima kasih gitu ya, Kak Akmal, Pak Irham, para orang tua, teman-teman guru, karyawan ya, khususnya anak-anakku baik dari SMA Lab School Jakarta maupun dari SMA lainnya. Mudah-mudahan gitu ya, dari dua pembicara kita yang hebat ini gitu ya, bahwa dari Jepang kita bisa belajar banyak ya untuk bisa mengembangkan gitu ya manufacture kita gitu ya. Jepang dengan keterbatasan sumber daya alamnya justru itu menjadi tantangan sendiri ya, sehingga bisa lebih dari 25.000 tadi ya, lebih dari 25.000 perusahaan gitu ya masih bisa bertahan sampai saat ini gitu ya. Tetapi tadi pesannya dengan Profesor Okada bahwa dengan advanced management and technology. Jadi ini tantangan untuk kalian gitu ya, tantangan untuk kalian agar bisa mengembangkan bisnis gitu ya, manufacture Indonesia menjadi lebih baik lagi, tidak kalah dengan negara Jepang gitu ya. Oke, baik kalau begitu terima kasih sekali lagi, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bu Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Nuni. Aduh, Thank you. saya jadi sesi ini sangat menarik. Tadi saya juga sampai nggak berani ninggalin ini dengerin penjelasan dari Mr. Okada, ditambah lagi materi dari Bu Anggun yang sangat inspiratif ya, sangat memotivasi gitu ya, bahwa belajar manajemen bisnis itu sesuatu hal yang seksi gitu ya, yang menarik gitu ya, bahwa dengan kondisi yang sekarang mungkin pandai-pandai melihat peluang ya Bu ya. Lalu Mr. Okada juga bilang Indonesia juga banyak potensi yang masih bisa dikembangkan gitu ya. Ya mudah-mudahan siswa-siswa yang masih bergabung, ayah bunda yang masih bergabung sampai sore ini mendapatkan pencerahan tentang manajemen bisnis yang menjadi tema sesi rangkaian Career Day yang ke-11 ya kalau tidak salah sore ini. Terima kasih sekali lagi Pak Ano, Bu Rina, teman-teman guru, karyawan, ayah bunda, siswa, dan juga rekan-rekan dari Tokyo International University, Pak Irham, Mr. Okada, thank you for join us. Thank you. Lalu terima kasih juga Ibu Anggun dan juga Akmal yang sudah bergabung. Sukses ya nak ya dengan bisnisnya, dengan kuliahnya, mudah-mudahan selesai tepat waktu. Bu boleh salam buat adik-adik gak? Oh boleh, silahkan, ada yang mau disampaikan Akmal? Cuman sampai dikit. Kuliah kan 4 tahun sampai 5 tahun. Jangan sampai kalian salah pilih jurusan hanya karena ngejar PTN-nya, tapi jurusannya yang kalian kejar. Itu aja sih. Makasih ya. Oke, terima kasih Kak Akmal ya. Betul sekali, mungkin Kak Akmal bisa sampaikan itu bahwa setelah berkuliah 2 tahun baru dirasakan bahwa harus mencari yang memang betul-betul sesuai passion-nya ya Kak Akmal ya. Sesuai passion-nya dan juga dipersiapkan dengan baik ya. Apapun nanti pilihan perguruan tingginya. Oke, terima kasih sudah bergabung pada semuanya. Saya selaku MC pada sesi hari ini ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga kita bisa bertemu lagi di sesi yang lain. Terima kasih. Kita tutup sesi ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.